مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرانسيز. في هذا الدرس سأقوم بتركيب جمل باستعمال كلمات متداولة كثيرا، وسأقوم بترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية. الكلمات التي سأستعملها هي mais ceci, celle que, après, de cela, qui se, lui-même, quelque. وقبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، أطلب منكم متابعة الفيديو إلى الأخير، متابعة الفيديو إلى الأخير لكي تستفيدوا أكثر. إن تابعتم الفيديو إلى الأخير ستستفيدون أكثر. وأطلب منكم أيضا الضغط على اشتراك وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. أسفل الفيديو ستجد اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون أو سبسكرايب، وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وشكرا لكم، وسأبدأ الدرس على بركة الله. سأبدأ الدرس ب mais ceci. Mais ceci. Ma mère m'a dit que j'avais été adopté, mais ceci est un pur mensonge. قالت لي أمي، ma mère m'a dit هي قالت، ma mère والدتي، que j'avais été adopté أنني، mais ceci لكن هذا est un pur mensonge، كذبة واضحة. pur نقية بين قوسين، نقية كذبة نقية، ولكن في اللغة العربية نستعمل واضحة، كذبة واضحة. متبني adopté هي أن الابن ليس من صلبه، لم تلده، الابن الذي لم تلده فقط تتبناه. Ma mère m'a dit que j'avais été adopté, mais ceci est un pur mensonge. قالت لي والدتي أنني متبنى، لكن هذه كذبة واضحة. سأمر إلى الجملة الموالية. Ce n'est pas la chaîne que je voulais. Celle que j'avais vue était en or. Ce n'est pas la chaîne que je voulais. Celle que j'avais vue était en or. Ce n'est pas هذه n'est pas ليست la chaîne السلسلة que je voulais التي أريد أو التي أردت، عفوا l'imparfait vouloir l'imparfait، التي أردت. celle que تلك التي j'avais vu كنت قد رأيتها أو قد رأيت était كانت en or من ذهب. هذه ليست السلسلة التي أردت، تلك التي كنت قد رأيت كانت من ذهب، من الذهب. Ce n'est pas la chaîne que je voulais. Celle que j'avais vue était en or. هذه ليست السلسلة التي أردت، تلك التي كنت قد رأيتها، تلك التي كنت قد رأيت كانت من الذهب. سأمر إلى الكلمة الموالية وسأركب جملة وهي après. الكلمة هي après. Juliette m'a dit qu'elle était enceinte. Celle-ci a même ajouté que son fiancé l'avait quitté après l'avoir découvert. هذه جملة طويلة نوعا ما، أو هذه فقرة. جولييت وهي جولييت، m'a dit قالت، qu'il était قالت لي
qu'il était enceinte. أنها حامل. قالت لي أنها حامل. Celle-ci a même ajouté حتى أنها أضافت que son fiancé أن خطيبها son fiancé خطيبها l'avait quitté تركها après بعد l'avoir découvert اكتشاف الحمل اكتشافه أي اكتشاف الحمل. elle هنا تعود على enceinte. جولييت قال لي أنها حامل حتى أنها أضافت أن خطيبها تركها بعد اكتشافه. Juliette m'a dit qu'il était enceinte. S'il a même ajouté que son fiancé l'avait quitté après l'avoir découvert. هنا après تعني بعد. بهذه الطريقة يمكنكم أن تتعلموا اللغة الفرنسية بسرعة. فقط تابعوا الفيديوهات إلى الأخير. تابعوا الفيديوهات إلى الأخير لكي تستفيدوا أكثر. Je ne veux pas parler de cela en présence de mon fils. En présence de mon fils. Je ne veux pas parler de cela en présence de mon fils. Je ne veux pas أنا لا أريد parler أن أتحدث أو التكلم de cela عن هذا de cela تعني عن هذا en présence في حضور de mon fils ابني. Je ne veux pas parler de cela en présence de mon fils. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا في حضور ابني. De cela هو عن هذا. سأمر إلى الكلمة الموالية وهي que ce. Mon frère a des jeux vidéo géniaux, mais il est vraiment que ceux de Karim sont encore mieux. Sont encore mieux. Mon frère Akhi a des jeux vidéo géniaux, mais il est vraiment que ceux dont Karim sont encore mieux. Akhi, mon frère a des jeux vidéo géniaux. أخي لديه ألعاب الفيديو رهيبة أي جميلة جدا. géniaux. Mais لكن il est vrai صحيح que ceux أن تلك de Karim لكريم sont encore mieux هي الأفضل هي الأفضل. Mon frère a des jeux vidéo géniaux, mais il est vrai que ceux de Karim sont encore mieux. أخي لديه ألعاب الفيديو رهيبة لكن صحيح أن تلك لكريم هي الأفضل. que ceux تعني أن تلك. سأمر إلى mais ceci. Christophe a réussi à te faire croire que son père était milliardaire. Mais ceci ne marchera pas avec moi. Avec moi. Christophe a réussi à te faire croire que son père était milliardaire, mais ceci ne marchera pas avec moi. Christophe a réussi نجح à te faire في جعلك croire تعتقد que son père أن والده était milliardaire كان milliardaire. mais ceci لكن هذا mais ceci تعني لكن هذا ne marchera pas لن يعمل avec moi معي لن يعمل معي. Christophe a réussi à te faire croire que son père était milliardaire, mais ceci ne marchera pas avec moi. Christophe نجح في جعلك تعتقد أن والده كان مليارديرا لكن هذا لن يعمل معي. mais ceci تعني لكن. سأمر إلى lui-même
وسأستعمل أيضا اسم فرنسي. Tony répare lui-même la révision de son pneu avant. Tony répare lui-même la révision de son pneu avant. Tony répare أصلح lui-même بنفسه. بنفسه أصلح أو أصلح بنفسه la révision ثقب de son pneu أي لإطاره avant الأمامي في إطاره الأمامي. توني بنفسه أصلح ثقب في إطاره الأمامي. Tony répare lui-même la révision de son pneu avant. Tony بنفسه أصلح ثقب في إطاره الأمامي. Lui-même بنفسه سأستعمل quelque. Mes filles vous porteront elles-mêmes quelques pommes de notre verger. De notre verger. Mes filles vous porteront elles-mêmes quelques pommes de notre verger. أي mes filles بناتي vous porteront سوف تحملن لكم. سوف تحمل بناتي مثلا لكم quelque بعض pomme التفاح de notre verger من بستاننا أو حديقتنا. jardin حديقة verger بستان. Mes filles vous porteront elles-mêmes quelques pommes de notre verger. سوف تحمل بناتي لكم بعض التفاح من بستاننا. مشاهدينا الكرام درس اليوم قد انتهى. أشكركم كثيرا على تعليقاتكم البناءة والرائعة، وأشكر كل من ساهم في نجاح هذه القناة سواء بالقليل أو بالكثير، وأطلب من المشاهدين الذين التحقوا بنا الآن أو المشاهدين الجدد الضغط على اشتراك وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، أو انسكريبسيون أو سابوني أو سبسكرايب، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو، ومشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر وما إلى غير ذلك. وأيضا لمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتحميلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة التعجب على الفيديو. وشكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.